ପ୍ରାଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ସେ ପାଣ୍ଡବେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ପୁଣ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ସେ ପାଣ୍ଡବେ ଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ଜାଣ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବୀର ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଜାଣ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ହଁ ये ब्राह्मण सभारे हाँ। ये पंच पांडव होउचंदी माने अछंती सब बसंती देख भागीरथी बाबू आज्ञा हेची कोन कौन हला द्रौपद राजन पुण मने करी दुख एडे बड़ क्षत्रि बिंदी न पारिले लाख द्रौपद राजन पुण मने करी दुखंगा भज गोविंद राम नाई कि राम गोविंद राम एडे बड़ क्षत्रि बिंदी न पारिले लाखंगा ओ दिने हेला बरसा नौश पाइक 600 हाथी को राति के गिलिला मूसा रे पारिया रत्न मन कर्ण रे इंगा पईठी माइका कर जा पोड़ पिठा खंडे नियो दियर पुओ को घड़िए धर एडे बड़ क्षत्रि बिंदी न पारिले लाखंगा बण रे फुटिला मली जा डेंगई जाइची बजार बुलिलो आसिले फुकिब चुली ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत बल थिले बिंदंगा आंबुल माठिया कम जा केते चालू अछु दम दम लो दिने भांगी जीव प्रेम ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत बल थिले बिंदंगा केउट घरर दही जा केउट घरर बगड़ा चूड़ालो ब्राह्मण को दियो नेई ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦଙ୍ଗା गुड़िया घरर झोटी जा काली आसी नुआ बहुटी लोई सारे दी आंगुली चुटी ନେତ୍ର କଣ ଠାରିରେ ଉଠିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍ଗା ନଈ ପାଣି ହୁକୁ ହୁକୁ जा ଭେଣ୍ଡିଆ ଚାଲନ୍ତି ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ ବୁଢା ଚାଲେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦ୍ରୌପଦ ରାଜନ ହଁ କହୁଛି ମନ କରି ଦୁଃଖ ହଁ ଏଡେ ବଡ କ୍ଷତ୍ରି ବିନ୍ଧି ନ ପାରିଲେ ଲାଖ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳ ଥିଲେ ବି